kabogs mo ni tuog nga kahoy. So katong wa pa nakakita og tuog nga gagmay pa, kini mo ay tuog nga kahoy. Usa rin siya sa indigenous nga premium karon nga kahoy nga kinahanglan na po tanin mo tanaw mga kabogs kay nag-anam na po ni sila og kawa dinhi sa atong area. So adto na po ta sa lain nga kahoy mga kabogs. Let's go. Ito ko siya. What's up mga kabogs? Mao na po ni kahoy nga wakatan nga usa pod ka premium nga kahoy og nakinahanglan po ta mga kabogs og pagtanom nini. So ang grupo nagtanom ini og gisuportahan po sa DNR sa probinsya sa Southern Leyte mga kabogs. So mga kabogs mo ni kahoy nga wakatan. Mo ni jay klase na po nga kahoy nga tipo kung sa uban nga mga kabogs mo ni gitawag og antipolo. So tipo ni dinhi sa probinsya sa Southern Leyte mga kabogs. So karon ato ni diyang gitanom kay usa po ni sila ka premium nga kahoy og alumad nga kahoy dinhi sa Southern Leyte. So daghang salamat mga kabogs sa inyong pagtan-aw og pagsunod sa atong mga videos. Daghang salamat og madong adlaw natong tanan.